ত্রিপুরায় খেলা শুরু হয়ে গেছে। खेला होबे कहकर पश्चिम बंगाल पर 2011 से 2021 तक सरकार बना चुकी है, लेकिन अब ये खेला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। जल्द ही खेला त्रिपुरा पे भी होने वाला है। जी हां, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा पे भी आ चुका है तृणमूल कांग्रेस। बुधवार सुबह तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल विमान से पहुंच चुका है राज्य में। इस दिन पहुंचने वाले नेताओं में है पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत बसु, कानून मंत्री मलय घटक, तृणमूल श्रम संगठन मंत्री ऋग्ब्रत बंदोपाध्याय और कल्याण मोरारजी भी शामिल थे। तृणमूल कांग्रेस का कानून मंत्री मलय घटक ने कहा कि पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा पे भी दीदी का खेला शुरू हो गया है। ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री और 2 बार केंद्रीय मंत्री के साथ त्रिपुरा राज्य के लिए लड़ेगी। हालांकि प्रशांत किशोर के आईपेक प्रतिनिधि मंडल को पिछले 2 दिनों से राज्य के एक होटल में पुलिस ने हिरासत में लिया और परेशान किया, और इसे पूरे भारत में लोगों ने देखा है। त्रिपुरा राज्य में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। राज्य में लोकतंत्र ठप हो गया है। इतनी बात तो तृणमूल कांग्रेस कहकर चले गए। अब आगे देखना है कि तृणमूल कांग्रेस कैसे त्रिपुरा का राजनीति को एक नई दिशा देता है। क्या ये त्रिपुरा की राजनीति का रुख बदल देगा? क्या बीजेपी और सीपीआईएम जैसी दलों को आसानी से हरा पाएगा? और क्या ये तृणमूल कांग्रेस वर्तमान में त्रिपुरा के सबसे मजबूत दल त्रिपुरा को हरा पाएगा? क्या ये तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा दलों के लिए चुनौती बनकर सामने आ पाएगा? क्या दीदी त्रिपुरा के शाही वंशज श्री प्रद्युत विक्रम देबबर्मा को चुनौती दे पाएगा? सवाल बहुत सारा है, पर जवाब वक्त के पास। ত্রিপুরায় খেলা শুরু হয়ে গেছে। ত্রিপুরায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন, 3বারের তার মুখ্যমন্ত্রিত্ব, 2বারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব, 40 বছরের রাজনৈতিক জীবনের পুঁজি গোটা ভারতবর্ষ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে। ত্রিপুরা বাধ্যতার ব্যতিক্রম নয়। তো ত্রিপুরায় আমরা এসেছি, ত্রিপুরা আমাদের রাজনৈতিক সতীর্থরাও আছে। আমি মলয় ঘটক, ঋতুব্রত সরকার সম্পর্কে আপনাদের কি বক্তব্য? ত্রিপুরা সরকার এই দেখেছেন তো আইপ্যাকের সদস্যদের কিভাবে হোটেলে আটকে রেখে হ্যারাস করা হয়েছে। স্যার, আইপ্যাকের টিমের সঙ্গে কি আপনারা দেখা করবেন? নিশ্চয়ই দেখা করবো। তাদের মানসিকভাবে তারা কিছুদিন আগেও আমাদের নির্বাচন আমাদের সঙ্গে সাথ দিয়েছে। আমাদের নেত্রী, আমাদের নেতা। কি কি কর্মসূচি রয়েছে স্যার? সঙ্গে দেখা করা, সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, এগুলোই হলো মেইন আজকে। ত্রিপুরার মাটিতে তাহলে কি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হতে পারে তৃণমূলে? তৃণমূলের তো ভিত্তিপ্রস্তর ছিলই, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক হয়ে গেছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কমিটি অলরেডি আছে। এটা কেউ কেউ বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই, আমাদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি আছে। ত্রিপুরা সরকারের ভূমিকাটা কি বলবেন এই বিষয়ে? ত্রিপুরা সরকারের ভূমিকাটা কি বলবেন এই বিষয়ে? ত্রিপুরা সরকারের ভূমিকা আপনারা ভালো দেখতে পাচ্ছেন। ত্রিপুরা সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করা দিয়েছে। ওকে, আসছি।